नमस्कार। आज आमे कोनोसी बड़ राज्य किंबा जातीय राजनीति विषय कथा हेबा नाही बरं आमे गोटे निर्वाचन मंडलीर गभीर को जिबा ओडिशार तीर्तोल आउ देखिबा केमिति संख्या आउ तथ्य भितरे लुचि रहिथिबा सत्त गोटे राजनैतिक दल पई आह्वान आउ सुजोगर रास्ता देखाए। एहा केवल तीर्तोलर कहानी नुहे, एहा हेउछि डाटा आधारित शासनर एक ब्लूप्रिंट। प्रथमे चलंतु ए माटी को बुझिबा। तीर्तोल जगतसिंहपुर जिल्लार गोटे उपकूलवर्ती आसन अर्धग्रामीण अंचल। एठाकार लोकंका जीवन जीविका मुख्यतः चाष आउ स्थानीय प्रसंग पर निर्भर करे, तेणु एठाकार राजनीति मध्य सेही माटीर समस्या को नहीं गति करे। अच्छा, तेबे एहार मौलिक परिचय कौन? तीर्तोल गोटे अनुसूचित जाति बा एसिंक पई संरक्षित आसन। एठी प्राय 2.5 कक्ष भोटर अछंती आउ सेमाने बेस सचेतन। एठारे मतदानर हार सबुबेले अधिक रही आसीछि, जहा सूचाउछि जे लोकमाने राजनीतिक प्रक्रिया रे सक्रिय भावे जड़ित। जे कोनोसी निर्वाचन मंडली को बुझिबा पई तार सामाजिक गठन को देखिबा निहाती जरूरी। एठी देखंतु 45% ओबीसी आउ 28% अनुसूचित जातिर भोटर, अर्थात एही दुईटी वर्गर भूमिका एठारे निर्णायक। एही समीकरण को न बुझिले राजनीतिर गति को बुझिएबनी। एहा ही आम विश्लेषणर आरंभ। ठीक अछि, एबे आमे आम विश्लेषणर मूल प्रसंग को आसिबा। निर्वाचनर फलाफल सेही संख्यागुड़िक सेमाने केवल हारजित कहंती नाही, सेमाने एक लंबा कहानी कहंती और सेही कहानी भितर लुचि रही थाए बदलुथिबा राजनैतिक पाणीपागर संकेत। एई संख्याटी को देखंतु 45.48%। एहा हेउछि 2024 निर्वाचन रे शासक बीजेडी दलर भोट अंश। प्रथम नजर रे एहा बहुत भल लागुछि, गोटिए स्पष्ट विजय। किंतु प्रकृत कहानी एही संख्यार पछरे थिबा धारारु लुचि रहिछि। आउ एबे एई संख्या उपरे नजर पकांतु। 30.01%। एहा हेउछि मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपीर भोट अंश। एहा केवल गोटे संख्या नुहे, एहा दर्शाउछि जे बीजेपी एठारे एक स्थिर एवं गुरुत्वपूर्ण विरोधी शक्ति भावे निजको प्रतिष्ठित करि सारिछि। एही बार चार्ट पूरा चित्र को आहुरी स्पष्ट करि देउछि। एहा गोटिए त्रिमुखी लढेई। बीजेडी आगरे अछि सत, किंतु जदि आमे बीजेपी आउ कांग्रेसर भोट को मिसई देबा तेबे ताहा 53% रु अधिक हेउछि। एहार अर्थ विरोधी भोट विभाजित होइछि, किंतु तार सामग्रिक शक्ति बहुत अधिक। एबे आसंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण स्लाइड को। एई टेबुल ही पूरा कहानी कहउछि। 2009 रे बीजेडीर भोट थिला प्राय 59%, तापरे एहा धीरे धीरे कमी आसी 2024 रे 45% रे पहुंचिछि। अन्यपटे बीजेपी को देखंतु 2009 रे मात्र 3% आउ 2019 रे सीधा 30% को लंप। एहा कोनोसी आकस्मिक घटना नुहे, एहा एक दशंधि धरी चलिथिबा एक बड़ परिवर्तनर संकेत। तेबे एजाय आमे देखिले कोन घटुछि, किंतु ताठारु बड़ प्रश्न हेउछि एमिति काहेकि हेउछि, केउ कारण पई भोटरंकर मन बदलुछि। एही गोटिए वाक्य पूरा समस्यार मूल को धरिछि। जो एससी आउ ओबीसी भोट बैंक को परंपरागत भावरे कोनोसी दलर संपत्ति बोली धरा जाउथिला, सेठारे एबे परिवर्तन आसुछि। एहा ही शासक दल पई सबुठारु बड़ चिंतार कारण। एही परिवर्तन को बुझिबा बेले गोटिए कथा मने रखिबा जरूरी। संविधान आम समस्तंकु मर्यादार सह बंचिबार अधिकार देइछि, आउ सूचना पई जनसाधारण निज मत रखिबा गणतंत्रर मूल दुआ। किंतु एही मत प्रकाश दायित्वर सह हेबा उचित, जहाद्वारा सामाजिक सद्भावना बजाय रहिबो। आउ लोकमाने काहेकि नुआ विकल्प खोजुछंती? कारण हेउछि एही समस्यागुड़िक। चाष आउ माछ चाषरे संकट, युवकंक पई रोजगारर अभाव, गा गहळीरे खराब रास्ता, जलबंदी समस्या आउ अनेक समयरे सरकारी योजनार लाभ ठीक भावरे न पहुंचिबा भली अनुभव। एही दैनंदिन जीवनर समस्या ही राजनीतिर दिग बदलारे। एही स्थिति को रणनीतिक दृष्टि रे देखिबाकू आमे VRIN भली फ्रेमवर्क व्यवहार करि परिबा। उदाहरण स्वरूप शासक दलर कल्याणकारी योजना निश्चय मूल्यवान, किंतु जेतेबेले विरोधी दल भी समान प्रतिश्रुति देउछि सेतेबेले ताहा आउ विरल होई अहु नाही। एही भली विश्लेषण द्वारा दुर्बलतागुड़ी को सठिक भावे चिन्हट करा जाई पारे। तेबे समस्या को तो आमे चिन्हट कले, एबे समाधान कौन? एही विश्लेषण केवल समस्या देखाए नहीं, बरंग राजनैतिक पुनरुत्थान पई एक व्यापक रणनीति मध्य प्रस्ताव करे। एहाकू कुहा जाउची चतुर्मुख सिद्धांत। एहार मूल कथा हेउची निर्वाचन जितिबा पई केवल प्रचार यथेष्ट नुहे। गोटिए समयरे 4टी दिग उपरे काम करिबाकू पड़िबो: निर्वाचन, संगठन, वार्ता एवं संबल। एहा एक सामग्रिक दृष्टिकोण। तेबे एही 4टी मुख कौन? प्रथम,
ନିର୍ବାଚନୀମୁଖ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ବୁଥ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଂଗଠନିକ ମୁଖ, ଯାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରେ। ତୃତୀୟ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ମୁଖ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ସମ୍ବଳ ମୁଖ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଚାରିଟି ମିଶିଲେ ଯାଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ତିଆରି ହୁଏ। ଭଲ କଥା, ରଣନୀତି ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଗଜରେ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ମାଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି କରାଯିବ? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏକ ସମୟସୀମା ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟରଡାଉନ୍ ଭଳି। ନିର୍ବାଚନର 90 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ କରନ୍ତି। 60 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି। 30 ଦିନ ବେଳକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସବୁକିଛି ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇଟି ହିଁ ଯୋଜନାଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯୋଡୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼, ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି, ବେକାରୀ ପାଇଁ ନୂଆ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜିଟାଲ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଗୁଜବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ସେଲ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରାଜନୀତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏତେ ରଣନୀତି, ଏହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ? ନା, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେମିତି ଏହି ବାକ୍ୟଟି କହୁଛି, ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳଦୁଆର ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହା କୌଣସି ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ରଣନୀତି କିମ୍ବା ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ନୂଆ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ସୀମାରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବୁଝି ଶେଷରେ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏହା ଆମକୁ ଶେଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ଏତେ ଗଭୀର ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ? ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।